never dreamed that you would change my world forever, but here we are. I'm ready to conquer, ready to fight injustice like I'm fighting monsters. Life is black and blue, happy then it's sad. Just call it an adventure, then it ain't so bad. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. হ্যাঁ, সবাই বললো যে মনোরম পরিবেশ, কিন্তু মেন থিং ওয়াজ दैट हॉस्पिटैलिटी एंड द मैनेजमेंट। ये जो बंदा था, ये जो ऑर्डर था, एकदम एक बवाल। आप अगर आएंगे, मतलब व्यू तो है, व्यू तो आप यहाँ पे, लेकिन टूरबिक्स पर आएंगे तो वो हॉस्पिटैलिटी, वो मैनेजमेंट, वो एकदम बढ़िया। मतलब आपको कभी फील नहीं होगा कि आप एक अनजान जगह पे आए हैं। मतलब आप एकदम टच, एकदम घर वाला फीलिंग, और वो भी एकदम वाइल्ड लाइफ, मतलब ऐसे वे সুন্দর একটি জায়গা, মনোরম পরিবেশ, রিল্যাক্স করার জন্য পারফেক্ট জায়গা। আর সব থেকে ভালো যেটা হচ্ছে টুরবিক্স আমাদের সাথে ছিল, যে কোনো কিছু প্রোভাইড করার জন্য। আমরা সবাই বলবো আপনারাও আসলে টুরবিক্সের অবশ্যই। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। टूरिस्ट एडवेंचर में आप सब लोग आइए, यहाँ पे आने से फील बहुत अच्छा लगेगा। मगर यहाँ पे जो भैया लोग हैं ना, ये भैया लोग बहुत अच्छा गीत गाता है। एक गीत सुनने के लिए आप लोग जितना भी दूर से आएंगे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग के यहाँ पे पैसा वसूल हो जाएगा। You and me, we found adventure. I never dreamed that you would change my world forever, but here we are. I'm ready to conquer, ready to fight injustice like I'm fighting monsters. Life is black and blue. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टूरबिक्स ट्रैवल है बहुत फ्रेंडली नेचर में है, और हमको बहुत सपोर्ट किया ये लोग ने। रात में हम कैंप फायर लगाया, और जैसे होता है ना कि फैमिली मेम्बर जैसे केयर करते हैं, ऐसे हम पर्सनली ये लोग ने केयर किया हमको। और भैया सुबह 6 बजे आए और हमको ये पूरा एडवेंचर्स करवाए। तो आप कभी भी आइए तो इनको कांटेक्ट कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को। थैंक यू गाइस। Ain't so bad. Together we touch the sky. Wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky. Wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. Our dreams will come alive. Okay, hi, morning. I booked a stay with Tourbix Adventure, and I'm traveling alone, and so I was worried a little about security, but I think this is one of the best experiences I've ever had in my life. Everything is so properly taken care of. The host is so hospitable, and the food is really good. All the boys here have helped, and I just think I had the loveliest night. So yes, you should really visit with them, stay with them, enjoy the experience. एडवेंचर आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। मतलब जो एक होती है ना जन्नत, वो है यहाँ।